Watu wengi sana ambao huwa wananitafuta huwa wanaulizia setup za kwenye matangazo. Mtu atakutafuta atakwambia direct kwamba bana, mimi nataka uje uniwekee setup ambazo zitanisaidia nikifanya matangazo yanaweza kupata wateja wengi zaidi. Lakini mara nyingi sana, of course, tumezungumza kwamba kwenye matangazo ya kulipia hakuna setup ambazo utawekewa kwenye akaunti zitakazo kusaidia kwenye kufanya matangazo yako. Unatakiwa kujifunza namna ambavyo mfumo mzima wa matangazo unafanya kazi ili uweze kupata nafasi ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Uelewe ni picha gani ambazo unaweza kuzitumia kwenye matangazo. Unatakiwa kuweka zile setup zipi za msingi sana kwenye tangazo, muda wa kurusha tangazo. Sio kwamba zitawekwa tu muda wewe utakuwa unafanya tu matangazo, no. Unatakiwa ujifunze vizuri namna ambavyo unatakiwa kuweka bajeti zako, namna ambavyo unatakiwa kufanya targeting zako. Kwa kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa kujifunza, na sio kwamba ni setup tu ambazo zitawekwa kwenye akaunti yako ambayo utaanza kufanya matangazo uanze kupata matokeo ambayo yako vizuri. Hicho kitu hakipo. Na ukiona mtu anakuambia kwamba na setup ambazo zitakusaidia, ujue kabisa huyo mtu hakuna kitu ambacho anakijua. Yaani ujue kabisa total ni sehemu ambayo hamna kitu ambacho unaweza ukakipata hapo kwenye huyo mtu. Jitahidi sana ujifunze namna ambavyo mfumo unafanya kazi wa matangazo, na hiyo ndio itakuwa ni njia yako rahisi sana ya kuweza kupata matokeo ambayo yako vizuri zaidi.